बड़ खबर केरलम छुईला मौसुमी केरलम छुईला दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु एथर मौसुमी टिके विलंबर आसी कारण सुपर एलिनोर प्रभाव रही जहाँफल मौसुमी टिके विलंबर आसीथिबा बा प्रवेश करिथिबा कथा कुहा जाउछि। एहारी भितरे ये बड़ खबर बड़ सूचना केरलम छुईला मौसुमी केरलम छुईला दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु एथर विलंबर छुईछि मौसुमी एवं मौसुमीर आगमन निहाती भाबरे चाषी कूल पाई एक खुशी खबर कारण से माने अपेक्षा करी रहितिले जे मौसुमी केबे प्रवेश करिवो कारण वर्षा को सेमानकर अपेक्षा रहितिला एवं वर्षा आसिले ही धान बुणिबे बोली चाषी माने गोटे पटे अपेक्षा करी रहितिले एवं जेहेतु एथर मनसून आसीबा टिके विलंब होइतिला विलंबरे छुईछि केरलम एवं एहारी भितरे कुहा जाउतिला जे सुपर एलिनोर प्रभाव रहिछि जोथि पई एहा मौसुमी को दुर्बल करिछि एवं दुर्बल हेबा फलरे मौसुमी एथर विलंबरे प्रवेश करिछि। तेबे ये बड़ खबर केरलम छुईला मौसुमी केरलम छुईछि दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु एवं एथर टिके विलंबरे छुईछि मौसुमी। सुपर एलिनोर प्रभाव रहितला जहा फल कि दुर्बल होइतला मौसुमी एवं एथर अपेक्षा रहितला जे केबे मौसुमी आसीबो एवं एकथा भी कुआ जाउतला पाणीपाग विशेषज्ञों तरफरु जे मौसुमी एथर टिके विलंबरे आसीबो एवं विलंबरे आसु पछे किंतु ये वर्तमान रो खुशी खबर चाषी कूल पई भल खबर कारण जेहेतु केरलम छुईछि मौसुमी तो निहाती भाबरे आगकू वर्षा हवा नहीं ये आकलन भी करा जाउछि। तेबे संपर्क रे अधिक सूचना पई आम सहित ज्योति प्रकाश पति आम प्रतिनिधि फोन लाइन जोड़ी ज्योति प्रकाश ये बड़ खबर जे मौसुमी केरलम छुईछि कुआ जाउतिला जे मौसुमी एथर विलंबरे आसीबो विलंबरे आसीछि किंतु वर्तमान ये चाषी कूलंक पई निहाती भाबरे खुशी खबर जे केरलम छुईछि मौसुमी। मंदाकिन देखो जो आकलन करा जून द्वितीय सप्ताह सुधा केरल छुईब मौसुमी किंतु आज देखो 4 तारिख में केरल छुईची मौसुमी अर्थात आउ 2 सप्ताह भितर जे राज्य छुई पारे अर्थात चाषी कूल गोटे कहुचे खुशी खबर कहीं धान अमल कथा कहतु चाष कार्य बर्तमान आरंभ हम जे ये कौटना कौटी आ किछि दिन अपेक्षा रोशा गोटे सप्ताह 10 रु 12 दिन भितर ओडिशा मौसुमी वायु छुईब और आज जो मौसुमी वायु केरल छुईची जे कौटा कौटी खबर आसवा चाषी कूल मन गोटे आश्वस्ति जे चाष कार्य भल हम रज पर निजर बिलगत क्षेत्र को उल्लेबे चाष कार्य आरंभ करेंगे और बड़ कथा हूँ गरम गुलगुलू जनसाधारण बर्तमान आश्वस्ति मिल जो मौसुमी वायु आगमन हुए से समय वर्षा होता है और तापमात्रा परिवर्तन घटी है गोटे पटे गरम गुलगुल आश्वस्ति मिलता है और विशेष करके चाषी भाई मैंने जो मैंने चाष करते अपेक्षा करते जिते जल्दी सरल मौसुमी वायु राज्य छुईब वर्षा हम ता परवर्ती समय ही से चाष कार्य आरंभ करेंगे और धान भल हम थाए कहीं आषाढ़ मास और श्रावण मास जो वर्षा हुए से समय ही धानर तली कथा कहतु और चाषी भाई मान खुशी खबर और अंपटे जब कह गरम गुलगुलू बर्तमान लोक मान आश्वस्ति मिल ये जो असह्य गरम गुलगुलू चलित वर्ष राज्य कहवा असह्य गरम गुलगुलू लोक मैंने कलबल होते मौसुमी वायु सहज छुईबा पर ये हम और आज जेहेतु केरल छुईची मौसुमी वायु और आउ द्वितीय 10 रु 12 तथा 2 सप्ताह अपेक्षा रहा ओडिशा केरल मौसुमी वायु छुईब और मौसुमी वायु प्रभाव में वर्षा आरंभ हम और ये कौटना कौटी गोटे खुशी खबर बर्तमान चाषी भाई मान जो मैंने चाषी चाष को लेकिन निर्भरशील धान चाष उपर निर्भरशील कहीं पानी अभाव रू जदि कहवा वर्ष जदि कहवा काल बैशाखी जन वर्षा अर्थात माटी फाटी जाए वर्षा न हवा कारण ये लगातार कंटिन्यू जब रज पर ही अर्थात जून 14 तारिख पर ही जब राज्य में वर्षा आरंभ हुए स्वाभाविक भाव में जब कहवा चाषी भाई मान गोटे खुशी खबर और आश्वस्ति मिली जे वर्ष धान चाष भल हम ये समग्र चाषी कूल को गोटे बड़ आश्वस्ति और अंपटे जब कहवा गरम गुलगुली असह्य गरम गुलगुल लोक मान आश्वस्ति मिल और विशेषकर देखिए उत्तर ओडिशा दक्षिण ओडिशा कथा कहवा चलित वर्ष पश्चिम ओडिशा असह्य गरम गुलगुले अस्तव्यस्त होती जनजीवन अंतसत होती किंतु ये कौटना कौटी तापमात्रा कमिब और लोक आश्वस्ति मिल गोटे पटे चाषी कूल खुशी जनसाधारण खुशी मंदाकिनी जो कथा भितर केबे सुधा वर्षा होई पारे से कौन तथ्य सामना को आसी पारुछि कि
ମନ୍ଦାକିନି ଦେଖନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଜୁନ ପ୍ରଥମ ପହିଲାରୁ ହିଁ କେରଳମ୍ ଛୁଇଁ ପାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ କେରଳରେ ଛୁଇଁ ପାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜୁନ 4 ତାରିଖରେ ଛୁଇଁଛି ତାହେଲେ ଆଉ 2 ସପ୍ତାହ ଅପେକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ରଜ ସୁଦ୍ଧା କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଲଗାତାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ବର୍ଷା ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହବ କୁହାଯାଉଛି। ଜୁନ ରଜ ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହବ ଅର୍ଥାତ୍ ରଜରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବ, କୋହଲା ପାଗ ରହିବ, ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ରଜ ସୁଦ୍ଧା ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଷା ହୁଏ, ବର୍ଷା ଦିନିଆ ବର୍ଷା ସେ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ବର୍ଷା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡିବ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଛୁଇଁବ ଏବଂ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ କେବେଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହବ ଏବଂ ପାଗରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନି ଯେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଓଡିଶାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଛୁଇଁବ ଏବଂ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହବ। କେରଳମ୍ ଛୁଇଁଛି, ଯାହା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଥିଲା ଯେ କେରଳ ଛୁଇଁବାର ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଓଡିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ତାର କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ହିଁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଯେହେତୁ କେବେ ରାଜ୍ୟ ଛୁଇଁବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ କେରଳ ଯେହେତୁ ଛୁଇଁ ସାରିଛି, କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଛୁଇଁବ। ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହବ। ବିଶେଷ କରିକି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଖିବା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାର କିଛି କିଛି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହବ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ 20 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କହିବା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଛୁଇଁବ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କେରଳମ୍ ଛୁଇଁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯେ କେତେ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା କେବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପହଞ୍ଚିବ, କେତେ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହବ ଏବଂ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାକୁ କେତେ ମାତ୍ରା ବର୍ଷା ପବନ ମଧ୍ୟ। ଜ୍ୟୋତି, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦିଓ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ ଯେ ରାଜ୍ୟକୁ କେବେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତ ଜ୍ୟୋତି କଣ ୟାର ଭିତରେ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା ଯେହେତୁ ଇଏ ଜୁନ 4 ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ କେରଳମ୍ ଛୁଇଁଛି ମୌସୁମୀ, ତ ରଜ ବେଳକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା ଯେ ଓଡିଶାରେ ହୁଏତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି? ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯଦି ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କେରଳମ୍ ଛୁଇଁଛି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ତାହେଲେ କେରଳମ୍ ଛୁଇଁବାର 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ 14 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଓଡିଶା ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁଥାଏ। ରଜ ବେଳକୁ ବର୍ଷା ନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେଇପାରେ, ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଗର ନିହାତି ଭାବରେ ଜ୍ୟୋତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ବଡ ଖବର, ଖୁସି ଖବର ଯେ କେରଳମ୍ ଛୁଇଁଛି ମୌସୁମୀ, ଏହାରି ଭିତରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କଣ ସୂଚନା ରହୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଓଡିଶାରେ କେବେ ଭିତରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ଏବଂ ଆମକୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ବର୍ଷା ପାଇଁ, ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ୟୋତି ଆପଣଙ୍କର तमाम सूचना पर। भाई नालंदा अछि परा? नालंदा रे 92% सीट फिलअप करकी बीपीयूटी सीट फिलिंग रेशियो रे नंबर 1 अछि। चले नालंदा कॉलेज जिबा।